विकथित गदगद भाषा सखे कलय गौरमुदारम् सखे कलय गौरमुदारम् सखे कलय गौरमुदारम् गौरंग परम किंचन किंचल नरगणप करुणा वितरणशीलम् क्षोभित दूरमति राधमोहन क्षोभित दूरमति राधमोहन नामक निरुपम लीलम् सखे कलय गौरमुदारम् सखे कलय गौरमुदारम् सखे कलय गौरमुदारम् देवादिदेव भगवान् कामपाल नमस्तुते। नमो अनंताय शेषाय साख्यद्रामाय ते नमः। धराधराय पूर्णाय सौधाम्ने शिरपाणे सहस्रशिरसे नित्यं नम संकर्षणाय ते।
रेवती रमन त्वं वै बलदेवाच्युताग्रज हलायुद्ध प्रलभग्न पायिमां पुरुषतम बलाय बलभद्राय तालंकाय नमो नमो नीलांबराय गौराय रोहिणाय ते नमो धेनुकारी मुष्टिकारी कुटारिद्धलुलंतकः रुक्मरिकुपकर्णारि कुमण्डरिस्तमेव कालन्दिभेदन सितं हस्तिनापुरकर्षक दिविदारिजदवेन्द्र ब्रजमण्डलमण्डन कंसभद्र प्रहंतासि तीर्थयात्रा कर प्रभु दुर्योधन गुरु साक्षात् पाई पाई प्रवतत जय जयाच्युत देव परात्पर स्वयं अनंत दिगंतगत श्रुत सुरमुनीन्द्र फणीन्द्र बरायते मुसलिने हलिने बलिने नमः जपटे सततं स्तवनं नरः स तु हरे परमं पदमाव्रजे जगति सर्वबलं तरिमर्दनं भवति तस्य गणं सजनगणं नमस्ते तहलग्राम नमस्ते मुसलायुद्ध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर भारी नमस्तेभ्यं त्रायमां कृष्णपूर्वजं नमस्ते सुभद्रादेवी कृष्ण भक्ति प्रदायिनी कृपया कृष्णपादजे भक्तिमह्यं प्रदीयतां यगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाञ्चलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमो नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः कदाचित् कालन्दे तटविपिन सङ्गीततरव मुदाभिर्नारी बदन कमलास्वादमधुप रमा शम्भो ब्रह्मा मरपति गणेशार्चितपद जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे भुजे सव्यवेणं शिरसि शिखिपीचं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरिकटाख्यं विद्यते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे कृपापारवार सजल जलद श्रेणिरुचिर रमाबाणी राम स्फुरदमलपङ्केरुमुख सुरेन्द्रैराराधै श्रुतिगणशिखा गीतचरित जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे रथारूढ़ गच्छन् पथिमिलितभो देवपटलै तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकन्य सदय दया सिन्धु बन्धो सकल जगतं सिन्धु श्रद्धया जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे पीडकुवलय दलत फुल्ल नयन निवासी नीलाद्रनीत चरणानंत शिरसि रसानंदी राधा सरसव पुरालिंगन सुख जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे न वै जाचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवं न जाचहं रम्यं सकल जनकाम्यं वरवधुं सदा काले काले प्रमथ प्रतिना गीत चरित जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हरो तं संसारं दिततरमसारं सुरपते हरो तं पापानं विततिमपरां जादवपते ओ दीननाथ नीतचरण निश्चितमिदं नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथस्तकं च पुण्यं पठत् सर्पा विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे श्री राधिकायानंदाख्या दशनामस्तोत्र राधा दामोदर पृष्ठा राधिका वार्षभानवी समस्त वल्लभी वृंद धर्मिलोतं समल्लिका कृष्ण प्रिया बलि मुख्या गांधर्वा ललिता सखी विशाखा सख्य सुखिनी हरिधुर्भृंग मंजरी इमां वृंदावन सर्जा दश नाम मनोरमां आनंद चंद्रिकां नाम
जोरसंस्तुतिं पठे सक्लेशरहितो भूत्वा भूरि सौभाग्यभूषितः त्वरितं करुणापात्र राधामाधवैर्भवे त्वरितं करुणापात्र राधामाधवैर्भवे। श्री आनंदक्यमास्तोत्रम्। श्री कृष्ण परमानंद गोविन्दनन्दनन्दनः तमालश्यामलरुचिः शिखण्डकृतशेखर पीतकौशेयवसन मधुरास्मितशोभितः कन्दर्पकोटिलावण्य बृन्दारण्यमहोत्सव। वैजयन्तीस्फुरदख्या ख्यारलगुडत्तमः कुञ्जार्पितरतिर्गुञ्जा पुञ्जमञ्जुलकण्टकः कर्णिकाराढ्यकर्णश्री धृतस्वर्णभवर्णकः मुरलीवादनपटो वल्लभी कुलवल्लभी 239 गांधर्वाप्ति महापर्व राधाराधन पेशल इति श्रीकृष्णचन्द्रस्य नाम विंशति संगीतम् आनन्दाख्यमातत्रं जपठ शृणुयात् जः सपरं सख्यमासद्य कृष्ण प्रेम समन्वितः सर्वलोकप्रिय भूत्वा सर्वगुणाबलिभूषितः ब्रजराजकुमारस्य सन्निकर्षमवाप्नुयात् ब्रजराजकुमारस्य सन्निकर्षमवाप्नुयात्। श्रीजुगलकिशोर ध्यानं कनकजलदगात्रो नीलसोणाभजनेत्रो मृगमद्दवरभालो मालतिकुन्दमालो तरलतरुणवेशो नीलपीताम्बरसो स्मरनिवृतनिकुञ्जे राधिका कृष्णचन्द्रो हेमन्दिवरकान्ति मञ्जुलतरं श्रीमन् जगन्मोहनं नित्यार्भिललितादिभिः परिवृतं सन्मीलपीताम्बरं नानाभूषणभूषिताङ्ग मधुरं कैश्वररूपं युगं गान्धर्वाजनमव्ययं सुललितं नित्यं शरणं भजे। अंगं श्यामलिमच्छदभीरभीतमतन्दिकृतेन्दिवरं जाड्यं जगुडरोचिसं विद्यतं पटाम्बरं च श्रिया बृन्दारण्यविलासिनं हृदि लसद्दामाभिरामदरं राधास्कन्दनिवेशितजलभुजं ध्यायेम दामोदरं दिव्यादिवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागारस्यासनतो श्री श्री राधा श्रीलगोविन्ददेव प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानस्मरामि। श्रीकृष्णं घनश्यामं पूर्णानन्दकलेबरं द्विभुजं सर्वदेवसं राधालिङ्गितविग्रहं वन्दे वृन्दावनगुरुं कृष्णं कमललोचनं वल्लभी वल्लभं देवं राधालिङ्गितविग्रहं श्रीगोविन्दव्रजानन्दसन्दोह मदमन्दिरं वन्दे वृन्दावननन्दं श्रीराधा सङ्गनन्दितं राधेति नाम नन्दसुन्दरसिद्धमुग्धं कृष्णेति नाम मधुराभुतगाढदुग्धं सर्वक्षणं सुराभिरागहिमेन रम्यं कृत्वा तदेव पिबमे रसनिख्युदार्ते निखिलश्रुतिमौलिरत्नमलादतिनिराजितपादपङ्कजान्त अयि मुक्तकुलैरुपास्यमानं परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि। जय नामधेय मुनिवृन्दगये जनरञ्जनाय परमख्यराकृते तमनादरदपि मनगुदिरीतं निखिलगतापपटलिं विलुम्पसि यदा भस्यपदनकबलितभवदन्तविभव दृशं तत्तन्नुदिशति भक्तिप्रणयिनीं जनस्तस्य दातं जगति भगवन्नामतरणे कृतिते निर्वतुकङ्गेह महिमानं प्रभवति यद् ब्रह्म साक्षात् कृतिनिष्ठयापि विना समायाति विना न भोगै अपैति नामस्फुरणेन तत्ते प्रारब्धकर्मेति विरौति वेद अगतमुनय सदानन्दरुनन्दसूत कमलनयन गोपीचन्द्र वृन्दावनेन्द्र प्रणतकरुणाकृष्णवितनेकस्वरूपे तयि मम रतिरुचै वर्धतां नामधेय वाच्यं वाचकमित्यदेति भूतनामस्वरूपदें पूर्वस्मात् परमैव हन्तकर्णं तत्रापि जानिमये दत्तस्मिन् विहितापराधनिव प्राणिसमन्ता हुवे दस्यनिधोपस्य सोऽपि सदानन्दमुदमज्जति श्रीतार्षितजनार्तिराशिरम्य चिद्गणसुखस्वरूपिणी नाम गोकुलमहोत्सवायते कृष्णपूर्णवपुषे नमो नमः नारदवीणजीवन सुधर्म निर्जास माधुरीपुर
तं कृष्ण नाम कामं स्फुरमे रसने रसने सदा तं कृष्ण नाम कामं स्फुरमे रसने रसने सदा। श्री जमुना प्रणामः। चिदानंद भान सदानंद सुनः परप्रेम पात्री द्रव ब्रह्मगात्री अघानंगलवित्री जगत खे मदात्री पवित्री क्रियान्म विपुर मित्र पुत्री जयति तरुणी पुत्री धर्मराज ससाजा कलयति मथुरा सख्यमेतेति गंगम मुरहर दयिता तत्पाद पद्म प्रसुतं भवति च मकरंदं नीरपुरच्छलेन गंगादितित परिसेवित पाद पद्मं गोलोक सौख्यरसपुरं महिं महिम्ना अप्लावित क्लसदास्य कलंस कब्दो राधा मुकुंदं मुदितं जमुनां नमामि राधा मुकुंद मुदितं जमुनां नमामि। गंगेय चांपेय तड़िद्विनिंदि रोचि प्रवाह स्नपितात्मवृंदे बंधो करंध दिति दिव्यवास वृंदे नमस्ते बिंबाधरदि तरमंदहास नासाग्रमुक्ता दिति दीपितासि विचित्ररत्न भरणाश्रियाडे वृंदे नमस्ते चरणारविंदम समस्त वैकुंठ हीरामन श्री कृष्णस्य वृंदावनधान्य धाम्नि दत्ताधिकारे वृषभान पुत्र वृंदे नमस्ते तोया गया पल्लव पुष्प भृंग मृगादि विरिमा दबकेल कुंज मदादि विभांति भूषमाना तो दीय दूतेन कुंजजुन ऋतुत्कय केल विलास सिद्धि तत्सौभगंकेन निरूप्यतांत वृंदे नमस्ते रसाविलास वसति च वृंदा वने तदिशांग किशोर जसेबा लभ्या च पुंसं कृपया तवैव वृंदे नमस्ते संकीर्तते सात तदंत विद्वि लीला विधान किल कृष्ण शक्ति तवैव मूर्ति तुलसी न लोके वृंदे नमस्ते चरणारविंदम भक्ता बीना अपराध लक्ष्मय चित्ता कामादितरंग मध्य कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते हे वृंदाटकं च शृणुयात् पठित वा वृंदावनाधीश पदाद वृंद संप्राप्य वृंदावननीतवासं तत्प्रेम सेवा लभते कृतार्थ वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी निंद्र वृंद बंदिते त्रिलोक सुखहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र शून संगते कदा करी सीयमा कृपा कटाक्ष भाजन
अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रबालबालपल्लव प्रभारुणाङ्घ्रिकोमल वराद्भयस्फुरत्करे प्रभूतसम्प्रदालय कदा करिष्यसीयमां कृपाकटाक्ष नङ्गरङ्गमङ्गल प्रसङ्गभङ्गुरभ्रम सुविभ्रमं समं भ्रम दृगन्तवानपातने निरन्तरं वशीकृतं प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसीयमां कृपाकटाक्ष तरी सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रह मुख प्रभा परातको विशारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्यसीयमां कृपा कटाक्ष भाजन मदन मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते शेष हाव भाव धीर हीरहार भूषिते प्रभूत सात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सोस्तिनि प्रशस्त मांडहासचु पूर्ण सौक्त सागरे कदा करिष्यसीयमां कृपा कटाक्ष भाजन मृणाल बाल बल्लरी तरंग रंग दोलते लता गुलाच लोल नील लोचना बलोकने ललल नील मोनग मुग्ध मोहनाश्रय कदा करिष्यसीयमां कृपा कटाक्ष भाजन सुवर्ण मालिकांसिते त्रिरैककंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीर्जिति सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसीयमां कृपा कटाक्ष भाजन नितंब बिंबलंब मान पुष्प मेखला गुण प्रशस्त रत्न किंकिणी कलापमद मंजुले करिंद सुंड दंडिका बरह सौभगौर के कदा करिष्यसीयमां कृपा कटाक्ष भाजन अनेक मंत्र नादम जुनो पुरार बस्तल समाज राजहंस सनिकोनाति गौरवे विलोल हेम बल्लरी विडम्बितार संक्रमे कदा करिष्यसीयमां कृपा कटाक्ष भाजन अनंत कोटि विलोक नम्र पद्मदार्चिते हिमाद्रिता पुलो मजा विरंति जाबर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि सत पदांगुली नके कदा करिष्यसीयमां कृपा कटाक्ष भाजन मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारती तरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिके श्रीराधिके नमस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिके श्रीराधिके नमस्तुते 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 के नमस्तुते श्रीराधिके नमस्तुते राधिके नमस्तुते के नमस्तुते राधिके यं ब्रह्म वर्णद्रत मरुतस्तुन्नति दिवस्तुर्वेदे संगवादिकायति जं सामगा ध्यानावतिधते नमनसा पश्यति नं जोगिना जस्यांतर्मृत तस्मै अथ भगवद गीता द्वितीय अध्याय द्वितीय ना सेकंड द सांख्य योग संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवान् उवाच कुतस्तकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यङ्मस्मगमः पार्थ नैतत्तज्जुपपद्यते क्षिद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्ततिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये दृढं च मधुसूदन
ईशुवी प्रतिज पूजा परिशोधन गुरुर्न हत्वा हि महानुभावान् श्रेय भोक्तुं वैक्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्न गर्य यदवा जयेम यदि वा न जयेयु याने बहत्वा न जिजीविषाम ते बस्तितः प्रमुखधार्तराष्ट्रा कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यच्छेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते हंसादिमां त्वं प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या यच्छोकमोक्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्रमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् एवमुक्तः ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न जच्च इति गोविन्दं मुक्ततुष्टिं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनोर्भयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अस्यच्चनन्न शोचतं प्रज्ञावादंश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्यवाहं जातु नासं न त्वं नेम जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वैयमतः परम् देहि नास्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमापायन्यो नित्यस्ताङ्तितिख्यस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्यते पुरुषं पुरुषर्षव समदुःखसुखं धीरं समुत्रत्वाय कल्पते नासत विद्यते भावो नाभाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टन्तस्तनयस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यशक्ताः शरीरिणः अनाशिनः प्रमेयस्य तस्माज्जुध्यस्य भारत जयेनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीत नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे भेदविनाशिनं नित्यं जयेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वंशासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तप्य न शोषयति मारुतः अच्छेद्य अयमदाय अयमक्लेद्योऽस्यैव च नित्यसर्वगतस्थाणुर्चलयं सनातनः अव्यक्त अयमचिन्त्य अयं विकर्जयमच्युते तस्मादेवं विदितैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातसि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानेव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवधेयं देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्धश्रेयोन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थलभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि
ततस्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवस्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते भयं सम्भवितस्य च कीर्तिं मरणादतिरिच्यते भयाद्रणदुपरत्तं मंस्यते त्वं महारथः येषां च बहुमत भूत्वा जस्य शिलागवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्त तव सामर्थ्यं तत दुःखतरं नु किं हतवा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा भक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखदुःखे समकृत्वा लाभलाभो जया जयो तत युद्धाय युज्यश्च नैनं पापमवाप्स्यसि एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगत्तिमां शृणु बुद्ध्ययुक्तजया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमण स्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकः कुरुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्तश्च बुद्धय व्यवसायिनां जामिवां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपस्थितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तितिवादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्च जगतिं प्रति भोगैश्चर्य प्रसक्तानां तया पहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जन निर्द्वन्द्व नित्य सत्यस्थ निर्योग क्षेमात्मवान् यावानर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमास्ते संगस्त कर्मणि योगस्त कुरु कर्माणि संगं त्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्ध समकृत्वा समतं योग उच्यते धीरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्ध शरणमन्निच्छ कृपणः फल हेतव बुद्धियुक्त जहाति य उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्य योग कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयं यदा ते महकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा तस्यति निश्चला समाधवचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच तीतप्रज्ञसका भाषा समाधि तस्य केशव तीतधिकिं प्रवासेत किमासीत् ब्रजेत किं श्री भगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञस्तदच्यते दुःखेषु अनुविघ्नमनः सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते यस्सर्वत्र न विस्नेहस्ततत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न दिष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुरुमंगानीव सर्वस इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जं रसोपेस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यतत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशय्यस्तेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायत विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगः संजयते कामः कामात् क्रोधः विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागदेशवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यास्य बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयत शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मन्न न विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्बसि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जानि च सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सानि स पश्यत मुनयः अपूज्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाजं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामांज सर्वान् पुमंश्चरति निःस्पृहो निर्मम निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति एष ब्रह्मीति प्रार्थनैनं प्राप्य विमुह्यति तित्तास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमुच्यते ओ
इति श्री महाभारत सत्यसाहित्य वैशिकं विष्णु प्रमणि श्रीमद् भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योगशास्त्र श्री कृष्णार्जुन वन सांख्य योग द्वितीय अध्याय गीता शास्त्रमिदं पुण्यं ज पठेत् पठितवान् विष्णुपदमाप्नोति वैशकादिवर्जित गीता ध्यान श्लेष्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसाजल स्नानं दिने दिने सुकृतगीतां वसि स्नानं संसार मलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्य कि मने शस्त्र विस्तरे जासंग पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्रिता भारत मत सर्वस्व विष्णुमद विनिश्रिता गीता गंगदकंपित पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषद गावदग्ध गोपाल नंदन पर्तवच श्रीवत दुग्धं गीतामृतमत् एकं शस्त्रं देहि पुत्रहितम् एकदेहि पुत्रैव कमन्त्र तस्य नामानि जानि कर्मप्यकिं तस्य देवस्य वा ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति शांति शांति। मुक्त संग अनंगवादी धृत्योत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्ध हिंसात्मक शुचि हर्ष शोक नितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः मुक्त संगो नहंवादी धृत्योत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्ध हिंसात्मक शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः।
मुक्त संग समस्त प्रकार भौतिक संगरु मुक्त अनहंवादी मिथ्या अहंकार रहित धृति उत्साह विशेष उत्साह सहित समन्वित युक्त सिद्धि सिद्धि असिद्धे असिद्धि निर्विकार परिवर्तन रहित अपरिवर्तित कर्ता कर्ता सात्विक सात्विक उच्यते कहा जाए। जो कर्ता समस्त प्रकार भौतिक संगरु मुक्त मिथ्या अहंकार रहित अटे एवं जे खूब उत्साह दृढ़ प्रतिज्ञा जे सिद्धि असिद्धि रे समभावापन्न ताकू सात्विक कर्ता कहा जाए। सात्विक कर्ता पूर्व आस्वादन करते कर्म सात्विक राशिक तामसिक कर्म कथा आस्वादन करते सात्विक कर्ता राशिक कर्ता तामसिक कर्ता कहुए। को कर्ता जे कि समस्त प्रकार भौतिक संगरु मुक्त जिते प्रकार भौतिक संग अच्छी एथुर जे मुक्त होइछि। भौतिक संग माने भौतिक गुण दोष मुक्त त्रिगुण ऊर्ध्वर जे मिथ्या अहंकार रहित अटे अहंकार जान नथिबो कहीं राजसिक कर्म कथा कहला जो माने कठिन परिश्रम करी कर्म करती कठिन परिश्रम करिए जो कर्म कठिन परिश्रम द्वारा संपादित होता है आउ मिथ्या अहंकार युक्त होता है से कर्म को कहा राजसिक कर्म। को कर्म कठिन परिश्रम कर निजर कामना पूर्ति उपलक्षे जो कठिन परिश्रम करी जो कर्म करा जाए मिथ्या अहंकार युक्त है ताकू कहला राजसिक कर्म। तेणु ये कहते सात्विक कर्ता भी क्या कहुए कर्म जे कर्ता कर्ता कहुए कर्ता सात्विक कर्ता ताकू कहुए जी कि अहंकार रहित मिथ्या अहंकार रहित फाल्स ईगो जार नथिबो मिथ्या अभिमान नथिबो मिथ्या अहंकार नथिबो जे खूब उत्साह सहित दृढ़ प्रतिज्ञार सहित जे सिद्धि असिद्धि रे समभावापन्न से लाभ हो कि क्षति हो सिद्धि हो कि असिद्ध हो समभावापन्न स्वर्ग कि नरक जोटी रखुच रख समभाव रख भक्ति ठाकुर कहले ना ताकू समभावे ताकू सात्विक कर्ता कह जाए। ये सात्विक कर्ता माने फल प्रति आकांक्षा नहीं कर्मर अहंकार नहीं आ गुण दोष द्वारा से युक्त नुहति त्रिगुण टू ऊर्ध्वरे अहंकार संपूर्ण शून्य अहंकार निरहंकारी जो माने आ फल प्रति आशा जो मान रही क्या सात्विक कर्म कथा कौन कहला सात्विक कर्म क्या कह कर्तव्य बोधरे अनासक्त भाव राग देश रहित हो
ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ନ ରଖିକିରି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି ତାକୁ ସାତ୍ଵିକ କର୍ମ କୁହାଗଲା। ସେ ଫଳ ଆଶା ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧିରେ ଯାହାର ଆଶା ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ଯାହାର ନାହିଁ, ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ଏ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉତ୍ସାହ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆକୁ ସାତ୍ଵିକ କର୍ତ୍ତା କୁହାଗଲା। ଏକ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଭୌତିକ ଗୁଣ ଦୋଷରୁ ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଭୌତିକ ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ସବୁ ଅଲଗା ଥାଏ, କାହିଁକିନା ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ସାତ୍ଵିକ ରାଶି ତାମସିକ ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ଵ ରଜତମ ତିନିଟାର ବିକାର ବି ଅଛି, ତିନିଟା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବର କର୍ମ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ କର୍ମ ନିର୍ଗୁଣ କୁହାଗଲା, ଯାହାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ଵ ସ୍ଥିତି। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତାହା ସେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରେ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ଯିଏ ଥିବ, କୃଷ୍ଣ ପରାୟଣ, କୃଷ୍ଣଗତ, କୃଷ୍ଣ ଚିତ୍ତଗତ ପ୍ରାଣ, କୃଷ୍ଣଗତ ଚିତ୍ତ ଯାହାର, ସବୁବେଳେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନରେ ଯେ ରହୁଥିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଯିଏ, ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି କର୍ମ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ କରେ। ନିର୍ବିକାର ମାନେ କୌଣସି ବିକାର ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ତାର ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଫଳ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆଶା ବି ତାର ନଥିବ। ଏ ପ୍ରକାର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତର କ୍ରିୟା ଏଇଟା। ଫଳ ପ୍ରତି ଆଶା ରଖିବନି ସେ, ଆଉ ଯେ କରୁଛି ନିଜେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାବ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବନି ସେ, ମୁଁ ଯେ କରୁଛି ବୋଲି। ଭକ୍ତୃତ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାବ ତ ସଂସାର ନା, ସଂସାର ତାକୁ କଲା କର୍ତ୍ତା ଭକ୍ତ ଭାବ। ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ନଥାଏ, ନିଷ୍କାମ କୁହାଗଲା ପରା ତାକୁ, ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ନଥାଏ। ତାର କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧରେ ସେ କର୍ମ କରେ, ତାର ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ନଥାଏ। ଫଳ ଆଶା ରଖି ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ଏଇଟା ହେଲା ସଂସାର ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଧର୍ମ ଏଇଆ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତର ଧର୍ମ ଫଳ ଆଶା ରଖେନି, କାହିଁକିନା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ। ଫଳ ଭଲ ହେଲା କି ମନ୍ଦ ହେଲା ସେଥିପ୍ରତି ତାର ଦୃଷ୍ଟି ନଥାଏ, କାରଣ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବାଦିର ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ଥାଏ। ଫଳ ଭଲ ହେଉଛି କି ମନ୍ଦ ହେଉଛି ତାର ସେଥିରେ ଦୃଷ୍ଟି ନଥାଏ। ତା ବୋଲି ମାନେ ସେ ଅବହେଳା କରି କରେନି, ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ କରେ, ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସହିତ କରେ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପ୍ରତି ଆଶା ରଖେନି। କାହିଁକିନା ସେ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାରଠୁ ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା, ଏମାନେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅଭିମାନ କରୁଥିବ ମୁଁ କରୁଛି, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାର ଏ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସେ ସାତ୍ଵିକ କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। ସେ ତାର ତ ସେ କରୁଛି କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଜଗତକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଦୁନିଆ ଜାଣୁ ମୁଁ କରୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ଭଳିଆ ଭକ୍ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଆସିଯିବ ସେଇଠି। ସେଥିପାଇଁ ଫଳ ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ଫଳ ତ ଭଲ ହିଁ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅସଫଳତାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିତ ସେ କର୍ମ ଫଳପ୍ରସୂ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ସଫଳତା ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ଅସଫଳତାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ କରନ୍ତି ନା, ଭକ୍ତର କ୍ରିୟା ହେଉଛି, ବୃତ୍ତି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ଅଖିଳ ଚେଷ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କର, କାହିଁକିନା ଗର୍ବଠୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି। ଗର୍ବ ଆଦି ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଅତୁଟ ଥାଏ, ତାର ଅଭିମାନ ନଥାଏ, କର୍ତ୍ତାପଣ ସେ ଜାହିର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେନି, ଫଳ ବି ଆଶା ରଖେନି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଟା ସେ ଅବହେଳା କରେନି। କାହିଁକିନା ସଂସାର ଲୋକ ଯେଉଁ କର୍ମର ଫଳ କମ୍, ସେମାନେ ସବୁ ବେଠି କଲା ଭଳିଆ କରନ୍ତି। ବେଠି କର୍ମ ନାହିଁ କି ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ, ବେଠି ଫଳ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ପକାଇବା କଥା, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକାଇବା କଥା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏ ନିଷ୍କାମ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଏ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଫଳ ଆଶା ରଖେନି ସେ, କିନ୍ତୁ କରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ସିନସିୟର ସହିତ, ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତଥା କର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ ଶତବୃତ୍ତେ ଷଡ଼ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧତି। ଭକ୍ତିର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ? 6ଟା ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଲେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଆମର। ଉତ୍ସାହ ରହିବା ଦରକାର, ତତ୍କର୍ମ ତତ୍ ବସ୍ତୁ ପରମାର୍ଥ ବସ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ଉତ୍ସାହ ସହିତ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ। ତାପରେ ଭାବିବ ହେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ମନ୍ଦିର ଗଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି କହୁଛି, କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି, ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଳି ଫାଳି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି,
ଦୁର୍ଭାଗା ମାନଙ୍କର ଏଇ ଲୋକ କେତେ ମଠ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି, ବାବାଜୀମାନେ ବାହାଚୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇକି ମଧ୍ୟ। କ'ଣ ମିଳୁଛି ଏଥିରୁ? ହଁ, ଚରଣ ସେବା ପଳାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଯାଇ କେଉଁଠି ଦେଖିଏ ଏ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଚାଲ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ମିଳିବ। ଆଉ କେତେ ସେଠି ପଇସା ପତ୍ର ପ୍ରଣାମୀ ନାହିଁ ମିଳୁନି, ଚାଲ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଣାମୀ ଫଣାମୀ ମିଳିବ ସେଇଠିକି ଯିବା। ଏସବୁ ଭାଇ କି ପ୍ରକାର ବୈଷ୍ଣବ, ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା। ଏଇଟା ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ମୂଳ ବସ୍ତୁ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଉଛେ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ବୃତ୍ତିକି ଯାଜନ କରିବା, ପରମାନନ୍ଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ଭକ୍ତିର ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକାର, ଅନୁକୂଳ ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଏସବୁ ତ ପ୍ରତିକୂଳ, ଏସବୁ ପ୍ରଣାମୀ ଆଉ ପ୍ରଣାମ ଇଏ ତ ବାଧା ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ବାଧା ସାଧକ ପକ୍ଷରେ। ତାକୁ ହଜମ କରିବାର ସେ ପୁରା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶରଣାଗତ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ଏଇଟା, ନହେଲେ ସେ ଅଭିମାନ ଆସିଯିବ। ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ଭକ୍ତ ସାତ୍ଵିକ କର୍ତ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ଉତ୍ସାହ ବି ଅତୁଟ ଥାଏ, ସେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏନି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ବା କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସେ ବିବ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ କରେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ଭକ୍ତର ଗୋଟେ ବିଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବଡ଼ ବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିବ୍ରତ ହେବନି, ସେ ବିଚଳିତ ହେବନି, ବରଂ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ। ଏହି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଇଏ ଟିକେ ଟିକେ ଉଦ୍ବେଗ ଯୋଉମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ, କିଏ ଟିକେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କର, ଏଇଟା କି ସେବକ ହେ ଭାଇ? ଏ ସେବକର ଧର୍ମ ନାହିଁ ଇଏ। ମୋତେ କାହିଁ କହିଲେ କି? ଆଉ କାହାକୁ କହିବେ କି? କାହାକୁ କହିବେ? ପରିବାର ଭିତରେ ପରିବାର ଲୋକ କୁହାଯାଏ ନା, ପଡ଼ିଶା ଲୋକ କହିଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବେନି, ସେମିତି ମଠ ଭିତରେ ମଠ ଲୋକ ହିଁ କହିବେ, ମଠ ଭାଜି କହିବେନି, କାହାକୁ କହିବା? ଏହି ପ୍ରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ଭାବ ଏଇଠି। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୋମାର ସେବାୟ ଦୁଃଖ ହେଉଛ ସେ ତ ପରମ ସୁଖ, ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନାଶେ ଅବିଦ୍ୟା ସୁଖ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଖ କୁହାଯାଇଛି। ତବ ସୁଖ ଯାଏ କରିବା ଚେଷ୍ଟା, ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ବା କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସେ ବିବ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରେ ବିବ୍ରତ ନାହିଁ? ସେ ଜାଣେ ସବୁ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି, ସେ ଜାଣୁଛି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବିବ୍ରତ ହେଉନି କି ଦୁଃଖିତ ହେଉନି। ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ଅଟେ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସମଭାବାପନ୍ନ, ସମଭାବାପନ୍ନ, ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସମାନ ଭାବ। ଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରୁ ତ ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବୈଷ୍ଣବ, ଭଜନରେ କେତେ ଦୂରରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛେ। ଏଇସବୁ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇ ଦେବ ନା, ଧରା ପଡ଼ୁଛେ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ। ଟିକେ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛେ, ସୁଖରେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛେ। ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେହ କ୍ରିୟା ସବୁ, ଆତ୍ମାର କ୍ରିୟା ନୁହେଁ ସବୁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୈହିକ କ୍ରିୟା, ଏ ମନର ବୃତ୍ତି, ଏ ମନକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରେ। କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମନ ତ ମିଳେ ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଆସ୍ୱାଦନ କରେ, ଆତ୍ମାର ସୁଖ। ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଥିବ। ସମଲୋଟ୍ରା ସ୍ମ କାଞ୍ଚନ ସୁଖ ଦୁଃଖେ ସମକୃତ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମାନ ଭାବ ରହିବ। ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ଏଇଟା। ହୃଦବାଗର ବପୁର ବି ବିଦଧନ୍ୟ ନମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପଦେଶ ଯାୟତେ ଦାୟ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରଖିଛନ୍ତି, ସୁଖ ଆସୁ କି ଦୁଃଖ ଆସୁ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଭୁଞ୍ଜାନ ଏବାତଂ କୃତଂ ବିପାକମ୍ ନା କ'ଣ, ତତେ ଅନୁକମ୍ପା ସୁସମୀକ୍ଷମାଣ କହିଲେ, ତତେ ଅନୁକମ୍ପା, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା,
भले से दुखदायक हो कष्टदायक हो कि सुखदायक स्वीकार करिया अनासक्त भाव में समभाव नहीं कुष्ठमुक्त लक्षण यहाँ तेणु से विव्रत हुए विचलित हुए नहीं दुखरे से मुहिमान हुए नहीं सुखरे उत्फुल्लित हुए नहीं आ तार कर्तव्य कर्म से केवल अवहेला कैनि से सब अतुट तार उत्साह तार निष्ठा तार धैर्य सब अतुट थाए और से सिद्धि असिद्धि प्रति खातिर करे ना सिद्धि असिद्धि प्रति तार खातिर नहीं फलाकांक्षा ना तो तार सिद्धि पाई कि सिद्धि प्राप्त हेबेनी से खातिर करे कहीं तार सेवा तो चलती भजन चलती तार कर्म चलती ठीक है जो ना आशा रखती ना आशा ही परम दुख अवश्य कौन भगवत कामना करिया दरकार मना ना कि निजर ड्यूटी करिया दरकार पथे निजर कर्तव्य करिया दरकार गुरु वैष्णव आदेश शास्त्र निर्देश को पालन करिया दरकार भले ये आमर जिते दुख हो पछे जिते कष्ट हो पछे ये सब करिया दरकार ये कृष्ण चैतन्य भक्तर लक्षण ये से सुख दुख उभय अवस्था समापन्न ए प्रकार कर्ता सत्वगुण अवस्थान करते अर्थात से सात्विक कर्ताटा को सात्विक कर्ता कह यही प्रकार गुण जार अच्छी से सात्विक कर्ता अवश्य वैष्णव मान तो निर्गुण भूमिका था आठ ऊर्धर आहरी कहला निष्काम भाव में किंतु लक्षण गोटे प्रकार सब कृष्ण चैतन्य भक्तर लक्षण निजक कर्ता भावनी फल प्रति आशा रखनी कार्य अवहेला करनी धैर्य तार जो उत्साह सब अतुट रही अहंकार शून्य होती से अभिमान रखनी विभिन्न प्रकार कहुई गर्व अभिमान न यह सात्विक कर्ता जगत रे कम अच्छा प्रकार कम अच्छा रागी अत्यंत आसक्त कर्म फल प्रति लुभ प्रेप्स्यु कामना करी लुब्ध लोभी हिंसात्मक एवं सर्वदा प्रतिहिंस परायण अशुचि अपवित्र राजस राजसिक परिकीर्ति कहा जाए किंतु जो कर्ता तार कर्मफल प्रति आसक्त एवं जे से कर्म भोग से फल भोग उपभोग करिया को चराचर इच्छुक जे लोभी हिंसात्मक अपवित्र एवं सुख दुख रे उत्फुल्ल बा व्यथित ताकू राजसिक कर्ता कहा जाए यह राजसिक कर्ता ठीक विपरीत सात्विक कर्ता सात्विक कर्ता कर्म फल प्रति आशा रखेनी आसक्ति नहीं राशि कर्ता किंतु कर्मफल प्रति पूरा आसक्त रागी कर्मफल प्रति आसक्ति पूरा से सब तार फलाफलटा देखु तो लाभ केते हम कौन मिल विचार करते प्राय जीवी जे कौन मिल हरिनाम नेबी जे मत मिल कौन हाँ परमार्थ चिंतन कले मंगल होता कि भौतिक चिंतन लाभ आशा रखी असुविधा से एवं से फल उपभोग करे इच्छा करे फल उपभोग कर इच्छा करे अरे भोक्ता आमे आमको भगवान भोग करेंगे कि राजसिक कर्ता जो माने से फलर आशा फल प्रति एत आसक्ति होता से भोग करने चाहते गछटा लगे माने मु ही फल खाइबी बस ये विचार से गछ मु लगे फल मुई खाइबी कर्ता भाव रोचे सीढ़ी भोक्ता भाव सीढ़ी जबरदस्त अच्छी मुही कर्ता मु करी मुही भोक्ता मुही भोग करी एटा राजसिक कर्तार लक्षण ये का राशि कर्म क्या कहला जो माने कठिन परिश्रम करती निजर कामना को पूर्ति करने किंतु अहंकार युक्त ही फल को आशा रखिकी कहला राजसी से कर्म है राशि कर्म से प्रकार कर्म जे करता राशि कर्ता कहला आज कि लोभी थी पूरा लोभ
हिंसात्मक पूरा हिंसात्मक जे तार किए नहीं ना ता गचर कि नहीं किए छाड़बन सी झगड़ा हो अपवित्र सी पवित्र नुहे तार हृदयता मन आ सुख दुख उत्फुल्ल व व्यथित सुखरे खुशी हो तो दुख व्यथित हो तो सुखरे हसी पकाऊ दुखरे कांदी पकाऊ आपको कला राशिकर्ता ए राशिकर्ता जगत रे बहुत संसार रे बहुत राशिकर्ता शतकड़ा 99 कहले अत्युक्ति हेनी प्रायतः समस्ते निष्काम के जन अच्छा व्यक्ति कौन से एक निर्दिष्ट प्रकार कर्म प्रति विशेष आसक्त हो पड़ी थाए वो किंबा तार कर्मफल प्रति आसक्त हो पड़ी थाए कारण भौतिकता अर्थात गृह विषय स्त्री पुत्र आदि प्रति तार विशेष आसक्ति थाए निर्दिष्ट कर्म प्रति आसक्ति होता है से कर्म फल प्रति आसक्ति होता है कर्म प्रति विशेष आसक्ति व कर्म फल प्रति भी आसक्ति थाए कहीं ये संपूर्ण रूप से जड़ता भौतिकता रही तार गृह विषय स्त्री पुत्र प्रति तार विशेष आसक्ति थाए परिवार प्रति आसक्ति तार ये तो बंधन आ गया यही बंधन एथिपाई कहले दुर्वासा जी तार गृह दार पुत्र सब छाड़ी के आसी धन प्राण बीत मीम परम जे गृह दार कल मोरी पाई सब छाड़ी के आसी मुझे केमती छाड़ी कौन जे मोरी पाई सब त्याग कर आसी संपूर्ण विषय को ताकू मु कि प्रकार छाड़ी कथं त्यक्तुम उच्छे कि प्रकार छाड़ी छाड़ी पारे ठाकुर जी कहले छाड़ी अर्थ कौन रे आसक्ति हवा दरकार नहीं अनासक्त जब कर परिवार भितर ठीक से समस्त ये आमर कहला दैव नाश धर्म यहाँ कृष्ण चैतन्यशील परिवार तैयारी कृष्ण संसार कर छाड़ी अनाचार जीवे दया नाम रुचि सर्वधर्म सार कृष्ण संसार करने कहुई तो परिवार समस्त कृष्ण भक्त कर दो धरते स्वामी स्त्री पुओ झील सब कृष्ण भक्त अच्छा सीधी प्रत्येक निजर माँ तार पुओ भाव सेवा करू स्त्री स्वामी भाव सेवा करू ना कौन स्वामी स्त्री भाव जत्न नौ पिता पुत्र भाव जत्न नौ किंतु जेहेतु समस्त भक्त ये गोटे वैष्णव स्वर फल मिल जाए पुत्र भाव नारायण नाम उच्चारण करते अजामिल फल मिलगला ना मिलगला फलटा नामाभास करते से जन भगवान को भजन करूँ परिवार सारा से परस्पर परस्पर प्रति यदि सेवनमुख होती से वैष्णव फल कि आसक्ति हेनी आसक्ति असुविधा वैष्णव चित्त जन भगवान को भजन जमी अधयाचार्य खुशी हो गले अच्युतानंद भाव देखिक थरे एक जड़े आसते सन्यासी जड़े अधयाचार्य बस भजन कर बस अच्युतानंद 5 वर्ष बालक छोट खेलुं सी बाहर खेलुं से धूली दूषित तो खेलुं पूरा बारंडारे से सन्यासी आसले सन्यासी देखिए अधयाचार्य संकुचित संभ्रम हो गए सम्मान करने तरबर हो गए कहीं ग्रास लीला कर सन्यासी तो सम्मान करा तो सी बहुत व्यस्त हो कहले नाई नाई महाराज आप व्यस्त हमें ना कौन ना मुझे गोटे जिज्ञासा करने आसी प्रथम अच्छा जिज्ञासा कौन कहतु सी बसले ये केशव भारती किए केशव भारती सहित चैतन्य देवर संबंध कौन पचारे अधयाचार्य दिशंकर पड़गले कहीं गोटे विचार अच्छे गोटे परमार्थ विचार गोटे विचार अच्छे व्यवहार विचार परमार्थ विचार रे केशव भारती होचंती भक्त भगवान भगवान परमार्थ विचार ये भगवान चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवत सार से ये जन आश्रित किंतु व्यवहारिक लौकिक व्यवहार रे से होचंती गुरु ये होचंती शिष्य यही प्रकार द्विविधार पड़े अधयाचार्य ये तो बड़ी विद्वान ना कहिए कौन ये भाविले परमार्थ विचार पर विचार प्रथम से पचार प्रश्न व्यवहारिक ज्ञान कथा कहीदेवी व्यवहार कहले अरे यहाँ जान केशव भारती पूरा
ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଗୁରୁ ଏଥିରେ ପଚାରିବାର କ'ଣ ଅଛି, ଜାଣିକି କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଖେଳୁଥିଲେ ସେ, ଛୋଟ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ସିଏ, ଧୂଳି ଦୂଷିତ ପୁରା, ଆଳୁଳାୟିତ କେଶ ପୁରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ବସ୍ତ୍ର ସବୁ କିଛି ପୁରା ଶରୀର ପୁରା ଧୂଳି ଦୂଷିତ, କିନ୍ତୁ ଦିଗମ୍ବର ମାନେ ଶରୀର ପୁରା ତେଜାନ ଶରୀର। ଆସି ସିଧା ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲ ଆଉ ଥରେ କୁହ ତ, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ପିଲାମାନେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ? ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଗୁରୁ କେଶ ଭାରତୀ। ଆରେ ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆତ ଜାତ, ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁକିଛି ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଶିବ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି, ମାୟା କାରାଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ବୈରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ଓତପ୍ରୋତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହାର ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ, ଯିଏକି ପରାତ୍ପର ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମେଷ୍ଟି ପରତତ୍ଵ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛ କେଶ ଭାରତୀ। ଯିଏ ଜଗତଗୁରୁ ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା, ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ଆପଣ ମୋର ପିତା, ଆପଣ ମୋର ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ହେଇ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ପ୍ରକଟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସଂସାର ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? କହିକି ଧଇଁସେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ଅଦୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ବା, ପୁରା ପ୍ରେମରେ ଗଦଗଦେ, କହିଲେ ତମେ ହିଁ ମୋର ବାପା, ମୁଁ ତମର ପୁଅ, ଆଜି ତମେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପୁଅର ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ଅଦୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ନାଚିଲେ ସେଠି, ବାପା ପୁଅ ନାଚିଛନ୍ତି ସେଠି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ଦଣ୍ଡୋତ କରି ପଳେଇଲେ, ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାଇଥିଲେ, ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା, ପଳେଇଲେ ସିଏ। କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଭାବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଚିନ୍ତନଟା ଏ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର। ସେ ବୟସ ଯିଏ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ଥିବ ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ବୋଲେ ସେ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ତମେ ହିଁ ମୋର ବାପା, ମୁଁ ତମର ପୁଅ, ତମଠୁ ଶିଖିବି ଆଜିଠୁ, ମୁଁ କହିଲେ ତମେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ। ଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ। କେଉଁ ଟପିଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? କଥା ଯଦି ଭାବ ଦିଗକୁ ପଳେଇବ, ଆଉ ତ ତାକୁ ବେକ୍ କରି ଫିଲୋସଫି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଆକା। ଇଏ ବଡ଼ ବେଳେବେଳେ ହୁଏ, କ'ଣ କରିବା ଆମର ତ। ଏ ଯେଉଁ ଗୃହ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଏଇଠି ଆସିଥିଲା ଆସକ୍ତି, ସେ ଅଦୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆସକ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କି ଭାରି ବୈଷ୍ଣବଚିତ୍ତ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା, ଏଇ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କଲେ, ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ନିଷ୍ଠା, ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। এই ପ୍ରକାର ଭାବନା ହେବା ଦରକାର। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଯିବାର କାମନା ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ଶରୀର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଗୃହ, ଦ୍ୱାର, ଏସବୁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ଯେଥିରେ ପରମାର୍ଥର ଗନ୍ଧ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଉଚ୍ଚସ୍ତର ସ୍ତରକୁ, ଜୀବନର ଉଚ୍ଚସ୍ତର ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି ସେମାନେ, ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବେ। ସେମାନେ କୂପ ମଣ୍ଡୁକ ସଦୃଶ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ସେମାନେ ସେଇଠି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବେ, ସେଇଠି ମୁଁ ମୋର କହିକି ମରିବେ। ଆମ ପରମାତ୍ମା ଆଜି କହିଲା ଭଳିଆ, ମୋର କହିଲେ ମରିବ, ତୋର କହିଲେ ତରିବ। ମହାଜର ଏଇଟା ପ୍ରବାଦ ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର କହିଲେ ମରିବ, ତୋର କହିଲେ ତରିବ। ଏ ପୃଥିବୀକୁ କିପରି ଯଥା ସମ୍ବଳ ଭୌତିକ ସୁଖ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର କରାଯାଇପାରିବ, ସେଇଥିରେ ସେ କେବଳ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଆସକ୍ତ, ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭୌତିକ ସମ୍ପଦରେ ସଂସାରକୁ ଭରପୁର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରରେ ଏଇ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତି କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଥିବେ, କଞ୍ଜୁସ ହେଇଥିବେ, ଖାଲି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବେ, ଖାଲି ସଂଗ୍ରହ ମନୋବୃତ୍ତି, ସଂଗ୍ରହ କରି ମରୁଥିବେ। ସଂଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ଛୋଟିଆ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା କଥା। ଆହୁରି ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତଣ୍ଡୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଫ୍ରି ରିଲାକ୍ସରେ ସେ ବୁଲେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେତିକି ଶିଖିପାରୁନି, ଇଏ 24 ଘଣ୍ଟା ଖଟୁଛି, ଖାଲି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଖଟୁଥାଉଛି। ଛୋଟିଆ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେ ତା'ର ସଂଗ୍ରହ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଇତିକି ରଖେ, ବର୍ଷ ସାରା ସେ କଷ୍ଟ ପଡ଼େନି ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜି ଭିଜି କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସଂସାର ଲୋକ ଯାକ। ଏ ପୃଥିବୀ କିପରି ଯଥାସମ୍ଭବ ଭୌତିକ ସୁଖ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର କରାହେବ, ଏଥିପାଇଁ କେତେ କମିଟି, କେତେ ନେସନ୍, କେତେ କ'ଣ ତିଆରି କରାହେଇଛି ସବୁ ଆ ପାଇଁ। ସଂଘ, କେତେ ମିଶନ, ସଂସାରକୁ ଖାଲି ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ, ଭୌତିକ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ।
ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବଳ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସେ ବଡ଼ ଲୋଭୀ ଏବଂ ସେ ଭାବେ ଯେ ସେ ଯାହା ପାଇଛି ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ ଏବଂ ତାହା କଦାପି ନଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏହି ହେଉଛି ମୂର୍ଖାମିର ପରିଚୟ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ସେ ଭାବୁଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ସେ ଦେଖୁନି। ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁଟା ଯେ ଗୋଟେ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଏଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁନି। ସେ ନିଜକୁ ଅମର ବୋଲି ଭାବେ। ଯାହା ବି ସେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛେ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସିଛେ ସେ ସ୍ଥାନଟା ସେ ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ଜଗତ ମରଣଶୀଳ, ମୃତ ଭୂତ ପ୍ରଲୀୟତେ, ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ନା ମହାରାଜ ମାନେ, ଏ ସଂସାର का लोग क्यों कर्म कर रहे हैं, छोड़ करके मरने के लिए करते हैं। ଛାଡ଼ିକି ମରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଧରିକି ଯିବେ ନା କ'ଣ? ସଂସାର ଲୋକ କର୍ମ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିକି ଛୋଡ଼ କରିକେ ମରନେ के लिए, ଛାଡ଼ିକି ମରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ସ୍ଥାୟୀ, ସେମାନେ ଭୋଗ କରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ସେ ବଡ଼ ଲୋଭୀ ଭାବେ ଯେ ଯାହା ପାଇଛି ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, ତାହା କଦାପି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ନଷ୍ଟ ହେବନି କିଏ? ନଷ୍ଟ ହେଲା କେତେ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କର ସଂଗୃହୀତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ମରିଗଲା ପରେ ତା ବୁନିଆଦରେ ତା ପରିବାର କି କୁଳାଙ୍ଗାର ଆସି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ବଂଶ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଜମିଦାର ବଂଶ। 360 ଏକର ରାଧାମାଧବ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ସବୁ ଯାହା ବିକି ଖାଇଦେଲେ, ସବୁ ମଦ ରାନ୍ଧି ଖାଇଦେଲେ, ସବୁ ଯାହା କିଛି ବଳିଥିଲା ଯାହା କିଛି ଦେଇଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସବୁ ମାଡ଼ି ବଇଲେ। କେତେ ସବୁ ସଂସାର ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ସିନା ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରେ। ଏମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଲୋଭୀ, ଯେଉଁମାନେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟତ୍ନଶୀଳ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥାଏ, ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ। ସେମାନେ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ସହିପାରିବନି, ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦେଖିଲେ ସହିପାରିବନି। ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦେଖିଲେ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ହିଁ ସୁଖୀ, ନିଜକୁ ହିଁ ଭୋଗୀ, ନିଜକୁ ହିଁ ଗ୍ରେଟ୍ ମନେ କରନ୍ତି। ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି କହେ, ଆମେ ହିଁ ବଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ ଓଭର ରେସିଂ ଭଳିଆ, ତାଙ୍କଠୁ କିଏ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଳେଇବ ନା, ସେ ଛାଡ଼ିବନି। ସେ ତାକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପଛପଟରୁ। ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି, ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏଇଟା। ଭାଇ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ବାଇକ୍ରେ ଗଲା, ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ତୁମେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛ, ଆଉ ଗଲେ ତାକୁ ଚାହିଁବ ଜଳିବ ନା ତୁମେ। ଯାହା କର୍ମର ଫଳରେ ଯିଏ ଯାହା ସେଥିରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରେ, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିତୃପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେଥିରେ ସେ ବିଚାର କରିବନି। ତାର ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଚରିତାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଆଖି ବୁଝିକି ସବୁ ଯାହା ଅନୀତି କର୍ମ, ଅବୈଦିକ, ଅନୈତିକ, ଗର୍ହିତ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିବର୍ଜିତ କର୍ମ ସବୁ କରିବ, ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ସବୁ କରିବ। ସେ କିଛି ମାନିବନି। ସେ ତାର ସୁଖ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖୁନ ଯେ ସବୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ରେପ୍, ମର୍ଡର, କିଡ଼ନାପ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସେ ଲୁଟ୍ ତରାଜ ହେଉଛି, ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କ'ଣ, ଏମାନେ ଯେତେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋଭୀମାନେ କେତେ ଅପମିଶ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଅପମିଶ୍ରଣ କରି ଆଉ କ୍ଷୀର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଯାହା ଖାଇବେ। ତୁମେ ସେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଉଛ, ଏସବୁ ସରଫ ମିଶାଇ କରୁଛ, କି ଏସବୁ ମରିବେନି ଛୁଆ ଯାକ। ତାଙ୍କର ବିଚାର କିଛି ନାହିଁ, ନିଜ ସୁଖ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତାଙ୍କର ଦରକାର ଖାଲି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର। କେତେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ନିଷ୍ପାପ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛ ତୁମେ ସବୁ। ତେଲ ବି ଭେଜାଲ ତେଲ ସବୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ସେ ମିଶାଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ସବୁ ଲୋକ ଖାଇ ମରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆସିଗଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯୁଗ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚାଉଳ ଆସିଗଲାନି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚିନି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଣ୍ଡା ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଲାନି, ଖାଉଛନ୍ତି। କେମିତି କାଚ ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ ଅଶୁଚି। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଶୁଚି, ଅପବିତ୍ର। ସେ କିଛି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାବେ ନାହିଁ। ତାର ବୁଦ୍ଧିଟା ତ ମାନେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି, କଳୁଷିତ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଖାଲି ନିଜର ସୁଖଟା ଦେଖିବ। ଏଇଟା ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା। ପଶୁମାନେ ସେମିତି। ଗୋଟେ କୁକୁର ଖାଉଥିବ, ଦେଖୁନ ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ଆସିଲେ ସେ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଭୁକି ଯିବ, ତାକୁ ସେ ଗେଟ୍ ପାର କରି ପୁରା ତାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ପାର କରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ। ଏଇ ବିଚାର, ଏ ରାଜସିକ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ବିଚାର ଏ ପ୍ରକାର। ସେମାନେ ଭୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ଯିଏ ବାଧା ଦେବ, ତାକୁ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି, କଣ୍ଟା ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ପରାୟଣ, ସେମାନେ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ପରାୟଣ।
तार धन उपार्जन सत उपाय होची कि असत उपाय होची से किछि भावेनी, से किछि भावेनी। से धन अर्जन कर सत् मार्ग रोचे कि असत मार्ग से विचार ही करें। तार तो धन दरकार, तार गोटे मात्र जीवन मानदंड होची जेन केन तेन प्रकारेण धन उपार्जन, आ किछि ना। जो भाव से पैसा आसा दरकार, पैसा मिलवा दरकार। अर्थ अर्थ पाई मार दौरान ना आजिकल सुपारी नौ देखुन, सुपारी किलर जो मैंने पैसा जो मर्डर कर दूसरी। जीवन मूल्य किसी ना, जन केते हजार दे दो गोटे लुगड़ा जो मारदे लोक अच्छा खाली टे ड्रग्स टे हिरोइन मर्डर करने प्रस्तुत अच्छा समाज बर्तमान किसी ना विचार ना इंद्रिय सुख सबकि कर देखुन परी गोटे छोटिया झीड़ा कौन करता तुम हाँ ताकू तो जहाँ अवस्था कल तार सब किडनी फिडनी बाहर कर छोटिया झीड़ा को यही हूँ समाज विचार बड़ा हाइलाइट है बर्तमान परी गोटे छोटिया झीड़ा के हाँ आनिले ना सेमती हूँ तो सबुठी हूँ कौन करा इंद्रिय सुख पाई धन उपार्जन पाई से माने आखि बंद कर दियंती किछि विचार करते तांकर कार्यधर हवा दरकार। जितेबाला से तार प्रचेष्टार कृतकार्य हुए से से भारी खुशी हो जाए जे से सफलता सक्सेस हो गला से बड़ खुशी हो जाए जहाँ गोटे करदेली गोटे आ जिते से अकृत कार्य से बड़ दुखित हो जाए जो असफल हो से बड़ा दुखित हो गुड़ा गुड़ी शोई पड़ी अच्छे कमल ढांकी शोई पड़ डाकिले उठन बेले बेले खाइबनी बेले पूरा क्रोध तापर असफल होगा कौन हम काम अतृप्त होगा कौन आसो कामात क्रोध संजायते जो मैंने कामना अतृप्ति होती कामर पर क्रोध प्रकट हम क्रोध रे मोह समोह तापर धीरे धीरे पतन रास्ता खोलीगला ये जो मैंने असफल हो जाती से क्रोधान्वित हो जाती ईर्षान्वित हो जाती से कार्य आउ जन किए कर प्रति से शत्रु हो जाती शत्रुता भाव पोषण करती। ए प्रकार व्यक्ति रजगुणाधीन अटे अर्थात राजसी कर्ताटे माने रजगुणाधीन आमको राजसी कर्ता कल यही गुण प्राय समस्त पाखे किसी ना कि रोचे कि जो भजन कर वास्तव में आनुगत्यमय भजन खाली एकाकी भजन ना एकाकी भजन गोटे अभिमान प्रतीक से आनुगत्यमय भजन जो कर शरणागत ही गुरु वैष्णव पाखे से ये विचारटा मार्जित होता है ये प्रकार भावना दूर होता है ना राशिकर्ता भाव आसी संसार लोक घरड़ी कर घर जदि बिल्डिंग गिटा करदे से मला पर्यंत लोक डाकी कहते डाकी देखते कौन न कली मुझे देख एत बड़े बिल्डिंग कली माने 2 मास छिड़ा कर गोटे बिल्डिंग कार को पुअर दम अच्छी ये कर लोक कहते डाकिक शुणुंट लोक कि आज पर्यंत को साधु कोई देखीच को महात्मा को गुरुवर्ग साधु मैंने कहते लोक डाक देख एत बड़ करदेली किए कौन कहबेनि कहीं कृष्ण पाइता यहाँ इंद्रद्युम्न महाराज ये मंदिर तैयारी करले ना नेम प्लेट रखले से जगन्नाथ मंदिर कहले मोर ना रहा दरकार मो वंश के ये प्रकार विचार आसला ना संसार धर्म कोड़ी होते को कोड़ी होते कौन अच्छे संबंध अभिधेय प्रयोजन आमर प्रयोजन कौन प्रयोजन मान कौन मनुष्य जीवन कौन प्रयोजन आवश्यक कौन कृष्ण प्रेम है प्रयोजन कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगा जहाँ दरकार ताकू कहला अभिधेय साधन दरकार भजन कीर्तन सत्संग ना कौन किंतु ये सब करा संबंध ज्ञान है संबंध ज्ञानटा हूँ सब प्रथम गुरु आश्रित संबंध ज्ञान भगवान सहित संबंध प्रदाता से संबंध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण सहित संबंध रहा संबंध घर जड़े जड़े अपरिचित पुओ उड़ी था अपरिचित झील था
किए क्या चिन्ह न था जिते से गोटे मंगलसूत्र बांधि होती सी भावुची ये मोर स्त्री ये मोर स्वामी उभय परस्पर भाव आदान प्रदान कर परस्पर परस्पर सेवनमुख होती से प्रकार आम संसार बुलूले भगवान किए जान नी संबंध कौन गुरुदेव आमको कनेक्ट करें भगवान सहित कहले तुम ये तोर मालिक आम दास संबंध ज्ञान आसला गुरु हेले संबंध प्रदाता संबंध है सेवा करियो संबंध है कर्म करियो ना माँ जानची मोर छुआ ना कौन छुआ जानची मोर बापा सेवा चलती परस्पर आम गुरुदेव संबंध ज्ञान प्रदान कले भगवान आम अति निजर विषय कहूँ सीठी जस्ट सेवा चलला सेवा नहीं भजन कीर्तन जहाँ भी जिते झाड़ू हो चाष हो मार्केटिंग हो कलेक्शन हो उत्सव हो पाठ कीर्तन सब तो अन्य 64 प्रकार सब रही विभिन्न प्रकार सेवा ये अभिधेय है आमर ये कले मिल कौन प्रेमटा मिल कृष्ण प्रेमटा जोटा कि जीवन पंचम पुरुषार्थ जोटा कि मनुष्य जीवन पर निहाती आवश्यक से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगापी आम जगत को आसे ये प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास करी वेतन मरे देन प्रेमधन ये प्रेम बिना जीवन ही निरर्थक ये प्रेम गोटे झलक जाग बाची ना झांकी जगत सुख को से आखि बंद करद कि ना पाखे जगत सुख आमको प्रेम आस्वादन होनी एथि जगत आमको रंगीन देखा चकचके देखा पूरा काली पढ़ते ना काली ना किए पढ़ते बहिरंगा भागवत पढ़ते बोधे ना कौन जीव हूँ चिन्मय चिन्मय आत्मार वृत्ति हूँ चिन्मय वृत्ति चिन्मय गुण तापर प्रकाशित हवा कथा किंतु से बहिरंगा मायार रंगरे रंजित होपर माइक गुण देखा माइक क्रिया देखा जदि सत्संग द्वारा भजन कीर्तन द्वारा तार सुप्त चेतना जागृत हम जो से चिन्मय गुण तापर प्रकाशित हम भागवत भी कही सरी जी बोधे वेदशास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण प्राप्ति संबंधे भक्ति प्राप्तिर साधन अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महादान यहाँ कहला समस्त वेदशास्त्र संबंध अभिधेय प्रयोजन विषय कहते संबंध हूँ कृष्ण प्राप्ति संबंध आ भक्ति प्राप्ति साधन जाको कहगला अभिधेय प्रेम टा हूँ प्रयोजन जोटा कि परम पुरुषार्थ संबंध पढ़िया आम जीव चित चित जीव अचित और ईश्वर ये तीन वस्तुर मध्य परस्पर जे संबंध चित अचित और ईश्वर बुझल चित अचित ईश्वर भीतर संबंध कौन ईश्वर जीव प्रकृति ईश्वर जीव जगत आ भीतर संबंध कौन चित अचित ईश्वर अचित हूँ जड़ जगत चित कौन हूँ जीव ईश्वर तो परम चेतन सी ये तीन टा भीतर संबंध कौन जाना दरकार यहाँ प्राय लोक बहुत पाठ मेन पढ़ुंट बहुत पाठ पढ़ुं विद्वान होती स्कलार होती सब होती किंतु यही धारा ना से जगतर जागतिक पाठ जिते सब रही एजुकेशन आमर ये शरीर उपर जड़ उपर ही रिसर्च गवेषणा सब अचित उपर ही चलती सब शरीर उपर ही सब चलती शरीर अंतस्थ चित वस्तु चिन्मय वस्तु बा जगतर सृष्टिकर्ता एमान विषय धारणा कम ये प्रभुपाद कहले जड़ विद्या जत मायर वैभव ये तीन वस्तु संबंध कौन ताही संबंध शब्द उल्लेख ताकू कहला संबंध मु किए जगत सहित संबंध कौन भगवान सहित संपर्क कौन छिलाम कथाए एलाम है कथाए तो जीवी जानी ना पूज्यपाद संत महाजन भाषा सनातन को सहीपाद कहले के आमी के मरे जारे तापत्रय यहाँ नहीं जाने आमार केमन हित ये जो संबंध ज्ञान जो मान थी से ये विषय अनुसंधान करिए संबंध ज्ञान कौन आम तो भावे उल्टा परिचय दे मत जानू ये कह जान ना
फोन करी पचारे चिन्ह पार्ल ना अरे मत जानी पार्लनी मु अमुक घर बा अमुक पदवी मोर कौचे अमुक एत नंबर बेच रे अमुक बेच आमर वस्तु तो कृष्ण एक वस्तु कृष्ण से वस्तुर दुई शक्ति अचित जीव बा मूल वस्तु होती कृष्ण तांकर दीटा शक्ति गोटे चित गोटे अचित चित गोटे अचित दीटा शक्ति शक्तिमान से मूल से ईश्वर परम कृष्ण ना कौन सब कारण कारण से चित अचित कृष्ण पाख सृष्टि अचित शक्तिर परिणाम अचित जगत एवं जीव शक्तिर परिणाम जैव जगत वस्तु से वस्तु दीटा शक्ति गोटे अचित गोटे जीव अचित बहिरंगा शक्ति जीव तटस्थ शक्ति जहाँ भी दीटा शक्ति कहला अचित शक्तिर परिणाम होची ए जड़ जगत बहिरंगा जगत आ जीव शक्तिर परिणाम होची जैव जगत जेते सब जैव जगत सोची जीव जगत कहला संबंध विचार करले जीवर कृष्ण दास्य पुण्य प्राप्तिर नाम संबंध स्थापन संबंध तत्व जो विचार करवा ये जो जीव जी कि भगवान मूल वस्तु कृष्णकर गोटे शक्तिर परिणाम ये जो जीव ए जीवर कृष्ण सहित जो संबंध कौन दास्य संबंध स्थिरीकृत ये दास्य संबंध पुनः प्राप्ति हम ताकू कला संबंध ज्ञान जीव जे कृष्णकर नित्य दास एटा को विस्मृति है स्मृति चालन यदि होगला ताहले एटा को आकू कहला संबंध ज्ञान संबंध तांको सहित आमर संबंध आमर अविद्या द्वारा आम जगत सहित संबंधीभूत होचे अज्ञान हेतु मोहकृत अंधकार अज्ञान द्वारा सो मोह आमर अंधकार सो शरीर संबंध आमर सब जगत सहित शरीर संबंध ना जगत सहित संबंध शरीर आम आत्मीय बोली कहे आत्मीय मान कई नुहति एम सब अनात्मीय एम सब अनात्मीय शरीर सहित संबंध माने बापा हूँ माँ हूँ भाई हूँ भौणी हूँ नेता हूँ जी हूँ एम सब शरीर संबंध आत्मा सहित संबंध मान कर ना आत्मा सहित संबंध के परमार्थ वस्तु तब निज जन परम बांधव संसार कारागारे वैष्णवानी आत्मीय को आजीव इतिपैन तो प्रभुपाद कहले स्वजनाख्या दस्यु कहले मान ऐसे स्वजनाख्या दस्यु आमर जिते शरीर संबंध सब रही से आमको कृष्ण भजन रे प्रचोदन दियंतिनी बरं से आमको निवृत्त कर दियंती ये प्रभुपाद कहले से स्वजनाख्या दस्यु स्वजन किंतु स्वजन स्वरूप दस्यु मान सब दस्यु कौन कर चोरी ही नहीं जाए आमर कृष्ण भक्ति प्रेमटा चोरी नहीं मैंने जबरदस्त किसी खुआई दिखते लोक बहुत अच्छे परिवार एमती किए भजन करता माली छिंडे दूसरी केते मिसई दे दूसरी खायापी बड़ निष्ठा देखला कहते परिवार प्रतिकूल जोड़ी थी जो परिवार ये परिवार समस्त उन्मुखी करवा दरकार हाँ बिना रोजरे बंधा बंधन इतमें जीव अचित शक्तिर परिणाम हो अचित जगत जीव शक्ति परिणाम जीव जगत संबंध पूर्ण कृष्ण दास्य पूर्ण प्राप्तिर नाम ही संबंध स्थापन से हरे कृष्ण मागा हाँ ना मुझे क्या कलर कौट रंगड़ा कौट रखी रंग रंग हाँ टीक बेसी दबनी बेसी कलर है असुविधा होते आम मार्केट कमी जाओ कम दिया गोटे झरी दे दिया कम दे दिया माने भगवान के सहित जो आमर संबंध दास्य पुनः प्राप्ति आकू कहला संबंध स्थापन आम जे भगवान का दास भावना जब आसीज ताकू कहला संबंध ज्ञान यथा सार्वभौम शिक्षार कहुई स्वरूप ऐश्वर्य तार नाही माया गंध सकल वेदेर है भगवान से संबंध
स्वरूप ऐश्वर्य तार नाही माया गंध, सकल वेदेर है भगवान से संबंध। स्वरूप ऐश्वर्य मायार गंध ना ये जीवर स्वरूप भगवत स्वरूप चिन्मय स्वरूप सकल वेदेर है भगवान से संबंध। समस्तंकर वेद वर्णना कराई भगवान ही संबंधीभूत। पुनः चरितामृत भी कहुई सनातन शिक्षा कहते कृष्ण प्राप्ति संबंध भक्ति प्राप्तिर साधन। कृष्ण प्राप्ति संबंध, कृष्ण को प्राप्त हबार संबंध। प्राप्त माने कृष्ण होचने आमर मालिक ईश्वर आमर प्रभु, से आमे तांकर दास, से होचने सेव्य आमे सेवक। यही ज्ञान टाक कहगला संबंध ज्ञान। कृष्ण प्राप्ति है संबंध, आ भक्ति प्राप्ति है साधन, ये अभिधेय, आ प्रेम है आमर प्रयोजन फल से। संबंध संबंध जानिया भजिते भजिते अभिमान दूर हम ना। संबंध न जानी भजन कले एकाकी आम भजन से ठीक नुहे, कलिर उत्पात भक्ति हो। इतने संबंध ज्ञान संबंध प्रदाता प्रामाणिक आचार्य मानक श्रीचरण कमल शरण आश्रित ही से प्रदर्शित पथरे निज जीवन जो परिचालित करिया भजन मार्ग में, ताहले आमर संबंध ज्ञान ठीक चल चल कह पड़ो। संबंध नथी बहुत लोग अच्छा परामुख, बहुत लोग अच्छा से मनमुखी करते कहीं अभिमान एत से कौन सी सन्थ पार आश्रित हमें साधु पाखे निजे निजे भागवत नहीं आसे, निजे माला नहीं आसे, निजे कीर्तन करते, निजे टी जप करते, निजे उत्सव करते, निजे जन्माष्टमी घरे करिए, निजे सब कर ठीक अच्छे तार मूल्य अच्छी मना ना, किंतु स्थिति पहुँची पार सी तार रिजल्ट हो से दिन ना दिने गोटे महात्मा को शरणागत हम। ये सब करने द्वारा तार स्वीकृति है, ताद्वारा से आध्यात्मिक प्रामाणिक सन्तर से जगत जो मैंने आसमान आश्रित हेले ही जड़े सिप्त को जापर। एपाई कृष्ण कौन आवश्यक था जगत गुरु संदीपनी गुरु कले, महाप्रभु कौन आवश्यक था केशव भारती ईश्वर गुरु रूप वर्ण कले, रामजी कौन आवश्यक था वशिष्ठ गुरु रूप कले। यही जो शिक्षा से तो जगत गुरु ये माध्यम यहाँ आश्रय लया भोजे तारे कृष्ण ना तेजे आश्रय ना दरकार। कृष्ण त्याग करें जमी काली पढ़ते अध्याचार्य कमलाकांत कथा आश्रय जब नहीं जो भगवान चाहिए मत त्याग करें से बाध्य हे। आम आश्रय तो कौन राधाराणी ना आम गुरुवर मान सुसखी ना सब कृष्ण होती विषय तत्व। तेणु किशोरजी पाखे जो आश्रित होती किशोरजी परिकर वैष्णव मान गुरुवर्ग चरण जो आश्रित होती ये तो श्याम सुंदर छलिया तो बाध्य हे ना सब बंद स्ट्राइक हो जाए। स्वामी जी ऑर्डर देवे दम ना पालन करने किशोरजी आदेश को अवमानना करने श्याम सुंदर को सामर्थ्य बाहर यहाँ कहीं से रुष्ट होगले ये मानन मान भजन करने बहुत कष्ट स्वीकार करा पड़े। केते ललिता ललिता विषय को जो अनुनोद हाथ धरिया पड़े, पूर्णमासी गुड़ तले प्रार्थना करा पड़े, केते कौन सखा मान को मालिश करा पड़े, ना कुंज भर प्रवेश ना जे गेट बंद हो जाए पूरा सटडाउन हो जाए पूरा एमती हो जाए। एपाई स्वामी इच्छा किशोरजी है आश्रय तत्व, ठाकुर विषय तत्व विषय विग्रह। आमर गौड़ीय वैष्णव धारा राधा दास्य रूपानुग धारा होची रूप रघुनाथ धारा होची राधा दास्य भाव आमर किशोरजी चरण आमर। एपाई गोस्वामी जी कौ कहले ना जदि स्वयं द्वारकाधीश मत डाकती मु जीविनी द्वारका, स्वयं कृष्ण भी जब मत डाकती मु द्वारका केबे जीविनी। जदि मु शुणिमी शुणिया को पाइबी जे मोर स्वामिनी अच्छा से किशोरजी पलैन द्वारका मो मन ठार अधिक बेगर जा पहुँची से यही हूँ राधा दासीर पराकाष्ठा लक्षण। ये आमर गौड़ वैष्णव तारी पर प्रतिष्ठित। ये भक्ति ठाकुर कहले ना ललिता शेखर अयोग्य किंकरी विनोद ताकिल बसी भक्ति विनोद धारा तो ये ना रूपशांत रूप मंजरी आमर ये सब किशोरजी आमान सब कहीं श्रीमान महाप्रभु राधा भाव को स्वीकार कर राधा भाव राधा अंग कांति न्यासन से राधा भाव रे भावित ही से महामंत्र उच्चारण कले।
ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନର ଲାଳସା ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆବିଳତା କୃଷ୍ଣ ବିରହ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇକି ରାଧା ଭାବରେ ଭାବିତ ହୋଇକି ସେ ପ୍ରାକଟ୍ୟ ଲୀଳାରେ ଖାଲି କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଧାରାରେ ଆମକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସେଇ ପଥର ପଥିକ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଗମ୍ଭୀର ଲୀଳାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଦରକାର। ମହାମନ୍ତ୍ର ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମହାମନ୍ତ୍ର କ'ଣ କରେ? ମହାମନ୍ତ୍ର ଦୁଇଟା ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ନା, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଗୁରୁ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ? କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ହେଇତେ ଭାବେ ସଂସାର ମୋଚନ, କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ହେଇତେ ପାବେ କୃଷ୍ଣର ଚରଣ। ଏ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂସାର ମୋଚନ ହେବ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସଂସାର ମୋଚନ ହେଲା ବାହ୍ୟ ଲୀଳା, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବ। ଏହି ବିଧି, ଏହି ରାଗ ମାର୍ଗ, ଏହି ବଡ଼ କୃପା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାରରେ 7ଟି ବିଷୟ ପ୍ରମେୟ ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଟା ହେଲା ପ୍ରମାଣ। ଦଶମୂଳ ଶିକ୍ଷା କୁହାଗଲା ନା, ଦଶମୂଳ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରମାଣ ଗୋଟେ ନା, ପ୍ରମେୟ ଗୋଟେ, ପ୍ରମାଣ 10ଟା ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚାରରେ 7ଟା ବିଷୟ ପ୍ରମେୟ ରୂପରେ ଅଛି। କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ବିଚାର, କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି ବିଚାର, ରସତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର, ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର, ଜୀବର ସଂସାର ବିଚାର, ଜୀବର ନିସ୍ତାର ବିଚାର ଏବଂ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ବିଚାର। ଏ 7ଟି ପ୍ରମେୟ ପୃଥକ ପୃଥକ ବିଚାର କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏ 7ଟା ପ୍ରମେୟ ମାନେ 7ଟା ସ୍ତର ସୋପାନ ଆକୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଏତିକି ବିଚାର ଯଦି ଜଣେ କରିବ, ପୃଥକ ପୃଥକ ବିଚାର କରିବ, ତାହେଲେ ତାର କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଖାଲି ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ, ଆକୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ସେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି 7ଟା ବିଚାର ଯଦି ଆସିବ। କେତେ କି ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିବେ ପ୍ରଥମେ ନା, କହିନାହାନ୍ତି ପରେ କହିବ ଦେଖି ଜାଣି। କୃଷ୍ଣ ବିଚାର, କୃଷ୍ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି ବିଚାର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତି କ'ଣ, ସେ ଶକ୍ତିମାନ ଯ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ରସତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର, ସେ ରସରାଜ, ସେ ରସିକ ଶେଖର, ରସ ବୈଶ ସେ ଲବ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ଭବତି ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ରସ ବିଚାର ଜାଣିବା ଦରକାର କୃଷ୍ଣ ବିଷୟରେ। ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର, ଆମେ ଜୀବ ଯେ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜୀବର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଜୀବର ସଂସାର ବିଚାର, ଜୀବ କି ପ୍ରକାର ବହିର୍ମୁଖ ହୋଇକି ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ବଦ୍ଧ ଭୂମିକାରେ ସଂସାରକୁ ସେ ସଂସାର ପ୍ରତି ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଏଇଟାକୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଜୀବର ନିସ୍ତାର ବିଚାର, ଏ ସଂସାର ବଦ୍ଧ ଭୂମିକାରୁ ସେ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ତାକୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ବନ୍ଧନ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ କେମିତି ହେବ। ତାପରେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ବିଚାର, ଜୀବ ଈଶ୍ୱର ଭିତରେ ଭେଦ ବି ଅଛି, ଅଭେଦ ବି ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ। ଏସବୁ ବିଚାର କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନଟା ପରିପୁଷ୍ଟ ହେବ। ଜ୍ଞାନଟା ଏଥିପାଇଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ହେ ଜୀବ, ଆମ ତତ୍ତ୍ୱଟା କ'ଣ, ଜୀବ କେଉଁ ଉପାଦାନରେ ତିଆରି, କେମିତି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସିତ ହୋଇଛି, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାର ରାସ୍ତା କ'ଣ, ଉଦ୍ଧାରର ପଥ କ'ଣ, ଭଗବାନ ସହିତ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ କିଏ, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ, କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ସେ ରସ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ରସ ବିଚାର, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଚାର। ଗୋଟେ ପଟେ ଜୀବର ବିଚାର କରିବ, ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣର ବିଚାର କରିବ, ତାପରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନଟା ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କାହିଁକିନା ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଜୀବର ସମ୍ବନ୍ଧ ନା, ଭଗବାନ ସହିତ ଜୀବର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳେ ଆସିବ, ଜୀବ ପ୍ରକୃତି କୃଷ୍ଣ ତିନିଟାକୁ ଯଦି ବିଚାର କରାଯିବ। ପ୍ରକୃତି ସଂସାର ବିଷୟରେ, ଜୀବ ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ, କୃଷ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟରେ, ଏ ତିନିଟା ଯାକୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବ, ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିଦେବ। ସେଇଟା ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ। ଜୀବ ବସ୍ତୁତ ଚିନ୍ମୟୀ, କିନ୍ତୁ ବହିରଙ୍ଗା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗ୍ରସିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବନ୍ଧନ ଭୂମିକାରେ ଦଶାରେ ଅଛି। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି କୁହାଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ବି ଖୋଜିବା ଦରକାର। କୃଷ୍ଣ ଭଜନ, କୃଷ୍ଣ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହିଁ ଏସବୁ ଯଦି ଜାଣିବ, ତାହେଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା। ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଯାଉଛି, ଥାଉ କାଲିକି କରିବା, ତାପରେ ଅଭିଧେୟ କାଲିକି ପଡ଼ିବା। ଆଜି କିଛି ପଢ଼, ଟିକେ ଆଗ ପଢ଼ା ହେଲା, ସମୟ ହେଇଗଲା।
ଖାଇବନି କିଏ? ଶ୍ରୀ ରାଧେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ଲାଗୁନି, ଭୋକ ହେଉନି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସୁଖଦେବଜୀ କହିଲେ ଯା ଖାଇକି ଆସ, ହେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ଇଏ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଖାଇଛି ମୋ ଜୀବନରେ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ସେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକି ମୁଁ ତ ଆଜି ଏ ଦଶା ଭୋଗ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ସେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାନ୍ତୁନି। ମୋର କ୍ଷୁଧା ଦୂର ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଯଦିଓ କ୍ଷୁଧା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ନା, ସେ ଆଉ କ୍ଷୁଧା ମୋତେ ବାଧୁନି ଆଉ, କହିଲେ ନା। କଥା କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଖାଇବା? ଆରେ ଶ୍ରୋତା ଲୋକଟା ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବକ୍ତାରେ ଖାଇଦେଇ ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରୋତା ଖାଇବାକୁ ପଳେଇବ ନା। ଶ୍ରୋତା ଦେଖି ବକ୍ତା, ଯଦି ବକ୍ତା ନଥିବେ ଶ୍ରୋତା ବି ରହିବନି, ଶ୍ରୋତା ନଥିଲେ ବକ୍ତା ବି ରହିବନି। କାହା ଉପରକୁ କହିବା ନା। କୃଷ୍ଣ 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 কৃষ্ণ 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 হে কৃষ্ণ 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 হে কৃষ্ণ 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 রক্ষ মাং কৃষ্ণ 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 পাহি মাং রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং গৌর 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 রক্ষ মাং গৌর 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 পাহি মাং ভজ গৌরাঙ্গ স্মর গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে যে জন গৌরাঙ্গ ভোজে সে হয় আমার প্রাণ রে ভজ গোবিন্দ স্মর গোবিন্দ ল গোবিন্দ কি নাম রে যে जना गोविंद भोजे से जय गोलक धाम रे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव तिल गुरुदेव जय प्रभुपाद तिल प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधी का गिरिधरी राधा माधव राधा कुंज भेरी सरकार की जय। तदे प्रीता ते प्रातः पाठ कीर्तन श्रीमद भगवद गीता तदे पारण श्री चैतन्य से अमृत तदे प्राण जी बादल व्यासदेव महर्षि वैश्य भक्ति स्वयं परशुल भक्ति ठाकुर महर्षि जय विष्णु भक्त विषय महर्षि जय जगत गुरुशल भक्ति सिद्धांत सरती गोस्वामी प्रभुपाद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास सड़क से वृंद जय सभान दस परिकृत सपस्त प्रभुपाद पृष्ठ जय आचार्य वर्ज गुरु परंपरा गुरु वर्ज गौड़ी सरस्वती भक्त आनंद कोटि वैष्णव वृंद सतीर्थ वृंद जय संवेद भक्त वृंद जय हरिनाम संकीर्तन नामाचार्य श्री श्री राधा रानी बरसन बल बरसन धाम जय जय श्री राधे।